messages across the country for the boosting support of our new generations, our youth, and making us strengthen on the soil of Britain. A very honorable, one of the most prominent personalities of today's evening, Shah. जी बोलना चाहिए. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to my dear brother Zulfi back to the UK. It's an honour to have you here. It's a huge honour for me to address you all today, especially because I've just got back from Bradford after a very long drive, and the reason is for one person only. I thank you all for coming here tonight to showing your support for Sayyid Zulfi Bahari. But I know Sayyid Zulfi Bahari as a politician. So I'm the Member of Parliament for Bradford West. I'm the Shadow Minister for Crime Prevention, having held other positions in the past. And I represent one of the largest diaspora communities of Pakistanis in Bradford. In fact, mine is a constituency which we argue has the most Muslims in it, and most of them are of Pakistani heritage. So it's very apt that I speak with qualification, not just as a daughter of Pakistan, as a daughter of Kashmir, but as somebody who represents her constituents. And from a constituency point of view, so I'm going to tell you a few things, why it's so important for me, and why it's a huge honour for me to be here tonight and to be addressing you all and welcoming you, is because as a constituency MP, many of my constituents have issues in Pakistan. We have huge links in Pakistan. You can take the people out of Pakistan, but you can't take Pakistan out of us. So goes the saying. I would say you can take a girl out of Bradford, but you can't take Bradford out of the girl. And for that reason, we continue to send, we are contributors, the diaspora community, of over 32 billion in remittance. And that increases year on year. And for me to have that access to somebody who cares about overseas Pakistanis, who really wants to make a difference and make it easier for Pakistanis, overseas Pakistanis, it really does make a difference when we have somebody who's working so passionately for our Pakistanis. And I want to personally thank you for all the work that you've done. And that work is endless, from making sure that we can now have electronic visas for our communities. Certainly I will be using that service for my children who are going over for the first time next week during half term. From making sure that we have the Roshan digital account, making sure that we have seamless services which are fit for a future of Pakistan, and the work that you've done around tourism to actually increase and the idea of Pakistani children wanting to be going back to Pakistan and being proud of Pakistan. And having a Prime Minister, whilst I am non-party political, but having a Prime Minister who actually values the contribution of Pakistanis, overseas Pakistanis, and in particular giving people the right to vote. And I know how much work you put into all of these initiatives yourself, especially encouraging people to come to Pakistan. On a very personal note, I wanted to say thank you for all that you've done for me personally, for the respect. As a British Pakistani, I can tell you, as a Muslim woman in Parliament, it's a very boys network up there. And it's an area which is always challenging. It's challenging for me as a woman. It's challenging for me as a Muslim in politics. But the one thing I do have, and I have had that solidarity, for which I'm personally very grateful for, from Zulfi, from the Prime Minister, from Pakistanis when I visit Pakistan. So it does give me a huge honour to be here. Thank you for the work that you do. And I also know that Zulfi is preparing his campaign to stand as an elected member in Pakistan from an election from the Attic region, which his family origins are from, and where his heritage is from. Now that in itself, for overseas Pakistanis to go from here, from an Oxford grad, to give that commitment to the mother country, to give that commitment to people, to those people, to the land of your forefathers. There is an absolute culture of welcoming overseas Pakistanis back to Pakistan, to contribute to Pakistan,
And it's lovely to see Chiku Bhai has just arrived. Welcome. And it's his birthday this week, by the way, guys. And that'll be later on this week, we'll be celebrating that as well. So it's a huge pleasure to be here. Thank you very, very much for coming out and welcoming Sayyid Zulfi Bahari to London. And I'm sure you will extend that love, not just here. And the fact that you've all turned out is testament to the value and the pride we hold with you. So thank you very much. Thanks for the help. रूमी मलक जिंदाबाद, रूमी मलक जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब मेहमानों का शुक्रिया। मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि आप स्पीचेस जो हैं वो कम हमने रखी हुई हैं। जितनी जल्दी आप स्पीचेस ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी खाना मिलेगा और उसके बाद हमने म्यूज़िक प्रोग्राम रखा हुआ है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जितनी शॉर्ट स्पीचेस कर सकते हैं करें। मैं अपने चीफ गेस्ट जनाब मोहतरम जुल्फी बुखारी साहब को वेलकम करता हूँ लंदन में। इन्होंने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर हमें टाइम दिया और इसके बाद सब आपका शुक्रिया। रॉयल नवाब ऑलवेज हमें प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज इधर फंक्शंस के लिए। थैंक यू गुरदास मलिक साहब। मैं जो हमारी ऑर्गेनाइजर टीम है उसमें नईम मुर्सद साहब हैं, राजादार साहब हैं, अमजद साहब हैं, मियाँ भाई साहब लंदन है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने इस इवेंट को कामयाब बनाया। थैंक यू वेरी मच। मैं खुद टाइम नहीं ज्यादा लेना चाहता, बातें बहुत है करने वाली। 3.5 साल पावर और 22 साल बाहर विदाउट पावर, तो अब आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अब हमने ये देखना है हम आगे कैसे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम तो बहुत है। वही जो रहमान साहब ने कोई चीज नहीं है, अलग अलग चीजें। और हमारा जो 10 मिलियन का अगर आप बोले डायस्पोरा है तो उसमें से 6 मिलियन जो है वो आपके जीसीसी मुल्कों में है। जीसीसी मुल्कों में ये लंदन वाली इंग्लैंड या अमेरिका वाली आजादी नहीं है कि आप खुल के कैंपेनिंग कर सकें अपने पॉलिटिकल पार्टी से, जो भी पार्टी हो आपकी। तो वहां आप कैसे वोट डालेंगे? एम्बेसीज में आप अपनी लंबी लाइन डाल नहीं सकते। 6 मिलियन का डायस्पोरा है। तो तरीका यही आएगा कि इंशाल्लाह हम इसको आपको टैबलेट पे देंगे, जो भी स्मार्टफोन हो। और इसको क्योंकि ये ऑब्वियसली एक खतरा हो सकता है कि ये हैकेबल हो, तो इसको पहले हम इंशाल्लाह अगले 8 महीने में ये तैयार हो जाएगा। नादरा इस पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब। और उसके बाद हम इसको खोल देंगे कि दुनिया के बेस्ट हैकर्स इस पे कोशिश करें हैक करने की। फिर जो भी कमी पेशी आएगी उसके मुताबिक हम उसको बेहतर कर सकेंगे। तो जब ये आ जाएगा फोन पे, तो जो हमारा पाकिस्तानी जो जीसीसी में रहता है उसकी बड़ी आसानी हो जाएगी, आप लोगों को बड़ी आसानी हैं वो आके अपनी अपनी बात करेंगे। मैं सिर्फ आप तमाम लोगों को अपनी बारों की तरफ से वेलकम करना चाहता था, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं वोटिंग की राइट्स हुई, उसमें सबसे ज्यादा तनकीद आई खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब से कि ये वोटिंग का पुश कर रहा है। क्योंकि मैंने 2 फाइलें थी, एक ओवरसीज की वोटिंग की जो वहीद साहब भी कह रहे हैं कि काफी लोगों की काफी सालों की मेहनत है, और दूसरी कि ओवरसीज को राइट होना चाहिए इलेक्शन लड़ने का ड्यूल पासपोर्ट के साथ। और अगर वो हारे या जीते तो उसके बाद उसको ओथ लेने से पहले, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मसला है तो ओथ लेने से पहले वो अपना दूसरी सेकंड नेशनैलिटी वो सरेंडर कर सके। लेकिन जो आई वोटिंग पे जो हम बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको टैबलेट पे दें। आई वोटिंग और ईवीएम पे दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। मैं अभी ओमान में मैंने एक 3-4 दिनों का एक दौरा किया और उसमें मकसद ये था कि लोग कंफ्यूज हुए थे कि ईवीएम और आई वोटिंग एक ही चीज है। वो एक ही चीज नहीं है, अलग अलग चीजें। और हमारा जो 10 मिलियन का अगर आप बोले डायस्पोरा है तो उसमें से 6 मिलियन जो है वो आपके जीसीसी मुल्कों में है।
جی سی سی ملکوں میں یہ لندن والی انگلینڈ یا امریکہ والی آزادی نہیں ہے کہ آپ کھل کے کیمپیننگ کر سکیں اپنے پولیٹیکل پارٹی سے، جو بھی پارٹی ہو آپ کی. تو وہاں آپ کیسے ووٹس ڈالیں گے؟ ایمبیسیز میں آپ اپنی نمبر لائن ڈال نہیں سکتے 6 ملین کا ریسپر ہو. تو طریقہ یہ آئے گا کہ انشاءاللہ ہم اس کو آپ کو ٹیبلیٹ پہ دیں گے، جو بھی اسمارٹ فون ہو، اور اس کو کیونکہ یہ اوبیسلی ایک خطرہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہیکبل ہو، تو اس کو پہلے ہم انشاءاللہ اگلے 8 مہینے میں یہ تیار ہو جائے گا. نادرا اس پہ بڑی محنت کر رہے ہیں، چیئرمین نادرا طارق ملک صاحب، اور اس کے بعد ہم اس کو کھول دیں گے کہ دنیا کے بیسٹ ہیکرز اس پہ کوشش کریں ہیک کرنے کی، پھر جو بھی کمی پیشی آئے گی اس کے مطابق ہم اس کو بہتر کر سکیں گے. تو جب یہ آ جائے گا فون پہ، تو جو ہمارا پاکستانی جو جی سی سی میں رہتا ہے اس کی بڑی آسانی ہو جائے گی، آپ لوگوں کو بڑی آسانی ہو جائے گی ووٹ کرنے کی. اس پہ جو اپوزیشن ہے اعتراض کی اٹھا ہے. اب سب زیادہ جامیل صاحب بتا رہے تھے کہ خان صاحب کی سب سے زیادہ ووٹس ہیں. ٹھیک ہے، میں ممبرشپ اور ان چیزوں میں نہیں جاتا، وہ لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن بات یہ کہ میجورٹی ہے پی ٹی آئی ووٹ. اگر پی ٹی آئی نہیں ہے تو عمران خان ضرور ہے، جس طریقے سے آپ دیکھیں. لیکن اگر اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے تو جو یہ نوشن اپوزیشن چھوڑنے کی کوشش کر رہی تھی، شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں بات کی تھی کہ آپ ان کو 6 سیٹس دے دیں نیشنل اسمبلی میں، اوورسیز کی ریزرو سیٹس ہو رہی. یہ سب سے بڑا فراڈ تھا، اور کئی ہم میں سے بھی لوگ کھڑے ہو گئے ہاں جی نیشنل اسمبلی میں 6 سیٹس ہمیں دے دیں. ان کا مقصد تھا کہ 10 ملین لوگ، اگر آپ 6 بھی نہیں 10 بھی سیٹس دے دیتے نیشنل اسمبلی میں، تو 10 ملین لوگ آپ بیسیکلی آپ ان کو ڈال دیں گے 10 سیٹوں کے اندر. اگر میں بھی نون لیگ کو ہوتا تو میں کہتا یہ بہت اچھا آپشن ہے، 10 ملین لوگ سمیٹے جائیں گے 10 سیٹوں میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں 10 سیٹ پہ ہوں سے ریکور کر لوں گا. لیکن جب 10 ملین لوگ، اگر آپ میرے پاس فون نہیں ہے لیکن 10 ملین لوگ بھی اگر اس سے 30 سے 40% ٹرن آؤٹ ہو اوورسیز کا ووٹر کا، اور ایک عام یا نارمل کنسٹیٹوئنسی میں 10,000 اگر ووٹ ہو اوورسیز ووٹر میں، چاہے ہمارا کانڈ ہو، سوات ہو، منڈی بہاؤدین ہو، جیلم ہو، اٹک ہو، جہاں سے بھی زیادہ اوورسیز پاکستانی پائے جاتے ہیں، اس میں سے کچھ 170 سے لے کے 200 سیٹوں پہ اوورسیز کا سوئنگ ووٹ آتا ہے. مطلب ہے کہ اوورسیز پاکستانی اگلے الیکشن میں انشاءاللہ اگر جو ٹیکنالوجی ہوگی اگر وہ ہم صحیح طریقے سے لانچ کر دیں، اوورسیز پاکستانی آپ لوگوں کے ووٹ سے 150 سے 200 سیٹوں پہ فرق پڑ سکتا ہے اگلے الیکشن میں. آپ لوگوں کو جو ہم قسم کے جو سیاستدان ہوتے ہیں، کیونکہ میں بھی ابھی ہلکے سے انشاءاللہ اگلا الیکشن لڑوں گا، تو اس پہ بھی میں آتا ہوں. کیوں؟ تو جو حلقے میں جب ہم جاتے ہیں ہمیں کوئی پیر صاحب مل جاتے ہیں جس کے پاس 100 ووٹس ہوتے ہیں، ہم ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں کہ پیر صاحب ووٹ دے دے جی 100 ووٹ. تو سوچیں کہ اگر ہم سیاستدانوں کو انگلینڈ آ کے کیمپیننگ کرنی ہو، امریکہ جا کے کیمپیننگ کرنی ہو، سعودی جا کے کیمپیننگ کرنی ہو آپ لوگوں کے ووٹوں کی، تو جو ساری چیزیں، جو تکلیفیں آپ لوگوں کی، جو مسئلے ہیں وہ تبھی حل ہوں گے کیونکہ جب ہم آپ کے محتاج ہوں گے. اس وقت جس قسم کا سسٹم ہے کہ ہم ریمیٹنسز دیتے ہیں ہر چیز، اس طریقے سے میں بھی کرتا ہوں کہ بالکل جس قسم کی ریمیٹنسز آتی ہیں، جس قسم کا پاکستانی واپس جاتے ہیں پاکستان، اس طریقے سے ہم سہولتیں نہیں دے پائے یا نہیں دے سکتے اتنی آسانی سے، کیونکہ ریزسٹنس کتنی زیادہ ہے. جیسے کہ میں نے بولا کہ جب
बहुत ही अच्छे. I love you.
अक्सर एक नौबत बजती है और वो नौबत आपको उस्ताद शहबाज खान और कैसर मसीह साहब सुनाएंगे। समाज पढ़ाए नौबत। उजड़ा रोज़ा तेरा तेरा बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। आई लव यू।